जगन्नाथ मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 सेकेंड सेमिस्टर पेपर 4 रो यूनिट 2 मध्ययुगीय ओडिया काव्यर आंगिक वैचित्र्य जो थी कि आम विषय विन्यास भाषा एवं छंद संपर्क में पूर्व भिडियो गुड़िक आलोचना कर सारीचे। तो आज आम भिडियो आलोचना करबा वर्णना चातुरी संपर्क में। मध्ययुगीय साहित्य रे वर्णना विलासर चित्र सर्वत्र परिलक्षित हुए। साधारणतः कहुए कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। मध्ययुगर प्रतिटी काव्य रे वर्णनार विलास देखिया मिलता है। तो मध्ययुगीय काव्य बा मध्ययुगीय साहित्य रे आमे जदि देखिबा ते प्रत्येक काव्य गुड़िकरे आमे कवि बा काव्यकार मानकर वर्णनार चातुरी देखिया पई पाइबा। एही वर्णना मध्य रही नायक नायिका जन्म ठारू आरंभ करी विवाह पर्यंत रूप सौंदर्यर वर्णना, नद नदी ह्रद समुद्र वन उपवन सूर्योदय सूर्यास्त आदि प्रकृति वर्णना प्रभृति। तो काव्य आम क्यों वर्णना देखिया पाइबा ना नायक नायिका जन्म ठारू आरंभ करी तांकर विवाह पर्यंत से वर्णना देखिया पाइबा। ता सहित नायक एवं नायिका रूप सौंदर्यर वर्णना एवं प्रकृतिर वर्णना मध्य देखिया पाइबा। संस्कृत काव्यदर्श प्रभाव रे ओडिया रीतिकाव्य मानकरे वर्णनार चतुरता बेस लक्ष्य करा जाई पारे। जेउ कवि वर्णना क्षेत्र में जेते परिमाण रे निपुणता प्रदर्शन कला से सही परिमाण रे श्रेष्ठ और विशिष्ट। सेथिपई ओडिया रीति कविगण काव्यर अंत सौंदर्य अपेक्षा बहि सौंदर्य प्रख्यापन रे विशेष दृष्टि निबद्ध करिसंती। तो पूर्वरु मध्ये पिला माने आमे आलोचना करिचे जे हमर ओडिया जो रीति जुगर कवि माने कोन करुथिले ना संस्कृत काव्यर आदर्श रे से माने ओडिया काव्य गुड़िक रचना करुथिले। तेणु संस्कृत काव्य रे जो भली भाबरे वर्णनार चतुरता आमे देखिया पाइबा, जो भली भाबरे सही संस्कृत कवि माने वर्णना करिसंती तार प्रभाव पड़िची ओडिया रीति जुगर कवि मानक उपरे। जा जो कवि वर्णना क्षेत्र में माने जेते निजर पारदर्शिता प्रदर्शन करि पारिला, जेते निपुणता प्रदर्शन करि पारिला, से सेतिकी परिमाण रे तार काव्य कौन हेची ना पाठक मानक द्वारा आदृत होईची एवं से सही जुगर श्रेष्ठ एवं विशिष्ट कवि भावरे परिचित हेई पारिची। सेतिपई सही जुगर कवि माने रीति जुगर कवि माने कोन करुथिले ना काव्यर अंत सौंदर्य अपेक्षा बहि सौंदर्य अर्थात माने काव्य बाहर किभली भाव सुंदर देखा जिवो से माने बहि सौंदर्य उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करुथिले। नायिकार नखशिख वर्णना हेउची वर्णना चातुरीर एक प्रधान आकर्षण। रीतियोग्य कविगण नारीर रूप वर्णन शतमुख हो उठिछंती। तो ये जो वर्णना मध्य जो आम काल्पनिक काव्य गुड़िक देखा पाइबा नायक एवं नायिका, तो नायिकार नख ठारू शिख अर्थात तार प्रत्येकटी अंग को यही रीतियोग्य कवि माने कौन करिसंती ना वर्णना करिसंती। प्रथमे आम नारीर रूप वर्णना किभली भावरे से समय काव्य देखा जाउथिला ताहा आलोचना करिबा। ओडिया रीतिकाव्य मानकरे परिलक्षित नारी रूप वर्णना को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जाय पारे। कौन कौन संश्लिष्ट आ गोटे होची विश्लिष्ट, एभली भाव में आम दुई भाग में विभक्त करि परिबा। संश्लिष्ट रूप वर्णना रे कवि नारीर विभिन्न अंग और सुषमार एक सम्मिश्रित रूप प्रदान करिसंती। तो ये जो दुई भाग में विभक्त कराई जे संश्लिष्ट रूप वर्णना रे आमे कोन देखिया पाइबा ना नारीर विभिन्न अंग एवं तार सुषमा बा सौंदर्यर गोटे आमे सम्मिश्रित माने सब गुडी को मिसेई कि से कोन करिसंती ना काव्य रे वर्णना करिसंती। किंतु विश्लिष्ट रूप वर्णना रे प्रत्येक अंगर पृथक वर्णना परिलक्षित होइथे। माने संश्लिष्ट रूप वर्णना रे आमे देखिबा गोटे माने गोटे नारीर विभिन्न प्रकार अंगर गोटे सम्मिश्रित वर्णना देखिया पाइबा। किंतु विश्लिष्ट रूप वर्णना जेतेबेले करूचंती तेबे से पृथक माने विभिन्न नारीर प्रत्येकटी अंग को से कौन करूचंती वर्णना करूचंती। तो नख शिख वर्णना काव्य नायिकार नख ठारू शिख पर्यंत बा शिख ठारू नख पर्यंत विभिन्न अंगर सौंदर्य वर्णना रे रीतियोग्य कविगण अकातरे बहु पृष्ठा व्यय करिसंती। तो नायिकार
रूप वर्णन पिलामाने सेमाने अधिक गुरुत्व प्रदान सब करिथांती एवं नारीर प्रत्येक नखठारु शिख पर्यंत प्रत्येक अंग को सेमाने कौन करिसंती ना सुंदरतार सहित वर्णना करिया पई माने कौन बहुत गुड़ी अलंकार प्रयोग बा बहुत गुड़ी उपमार से प्रयोग करिसंती। गोटिए गोटिए निर्दिष्ट अंगर वर्णना निमित्त कवि बहु उपमानर प्रयोग करने संगे संगे अनेक क्षेत्र में उपमान को नायिकार अंग सहित तुलनीय हेबाकू असमर्थ बोली स्वीकारोक्ति करिसेंती। तो एते परिमाण रे से माने नायिकार अंगर सौंदर्य को वर्णना करिसेंती जे से माने गोटे गोटे जगह रे कोन कहिसेंती ना ए जो उपमान गुड़िक जो गुड़िक नायिकार अंग सहित से माने तुलना करुचंती केतेक क्षेत्र रे ही उपमान गुड़िक नायिकार सौंदर्य ठारू मध्य तुच्छ बोली से माने कोन करुचंती ना ग्रहण करिचंती। तो देखिबा आमे तार नायिकार केश को किभଳି भाबरे रीतियोग्य कविगण वर्णना करुथिले। काव्य नायिकार केश वर्णना समय कवि बहु क्षेत्र में उपमान संग्रह करिचंती। नायिकार केशरे त्रिविध रूप मुख्यतः रीतियोग्य काव्य परिलक्षित तीन प्रकार भाग से विभक्त करिकी कौन करिसंती नायिकार केश को से वर्णना करिसंती। मुक्त केश को किभଳି वर्णना करिसंती रीतियोग्य काव्य नायिकार मुक्त केश यथाक्रमे जलधर कज्जल भृंग तमाल कालिंदी जल मयूर पुच्छ भाव में वर्णित। तो ये सब से उपमान प्रयोग करिकी नायिकार मुक्त केशर वर्णना करिसंती। से भली भाव में बेणी नायिकार बेणी को सी वर्णना करने को जाई अनेक गुड़े उपमान प्रयोग करिसंती। कौन कौन ना ओडिया रीति काव्य बेणी को केतु कालिंदी जलर कुटिलता मर्कत कृष्ण सर्पिणी भ्रमर श्रेणी सर्वरी स्तकित नाग आदि भाव में वर्णना करा जायछि। तापर देखिबा आद्र केश बा ओदा केश को वर्णना करने को जाई कौन कहिसंती ना मोती गुंफित नील चामर इंद्र नील चामर तुषार वृष्टि आदि सहित तुलित माने ये सब उपमान प्रयोग करिसंती। तापर देखिबा नायिकार मुख को किभଳି भाव में रीतियोग्य कविगण वर्णना करिसंती। काव्य नायिकार मुख वर्णना समय रीति कविगण बहु उपमार सहायता ग्रहण करिसंती। आकाशर पूर्णिमा चंद्र ठारू धरणीर पद्म पर्यंत समस्ते जेपरी नायिकार मुखरे ठूलीभूत केतेक स्थल काव्य नायिकार मुख सहित तुलनीय होई न पारी लज्जारी यही उपमागण मुखनत करिसंती। तो नायिकार मुख को जेते बेले रीतियोग्य कवि माने वर्णना करुचंती तो से माने आकाशर पूर्णिमार जो चंद्र ठारू आरंभ करी धरणीर पद्म पर्यंत समस्त उपमान प्रयोग करुचंती बा समस्त सौंदर्य जेमिति नायिकार मुखरे कौन है ना एकाठी है एमती केतेक स्थल माने आमे रीतियोग्य काव्य वर्णना देखिया पाइबा जे संसार जहा किछि भी वस्तु रही नायिकार मुख पाई कोनोसी नायिकार वस्तु आगरे से कोनोसी सुंदर वस्तु बा सौंदर्य वस्तुर तुलना करा जाई न पारे। एठारे नायिकार मुख पूर्णचंद्र भालपट अर्धचंद्र और अधर बाल सूर्य सहित वर्णित। तो ये सब प्रकार से कौन करिसंती ना उपमान प्रयोग करिसंती। तापर देखिबा नायिकार नयन बा तार आखि को किभଳି वर्णना करा जायछि। मुख सौंदर्य परिप्रकाश रे नयनर विशेष भूमिका रही। नेत्रर वर्ण वैभव वक्रभंगी और चलचंचलता नारी को सुंदरतर और आकर्षक करने स्वाभाविक। कवि यही विशिष्ट दर्शनीय अंगर उद्बोधन पाई बहु उपमान व्यवहार करिसंती। से मध्यरे मुख्य स्थान अधिकार करिछि पद्म मृग खंजन मीन इत्यादि। तो नायिकार जेते बेले आखि को वर्णना करुचंती कवि माने तो से माने कौन कौन उपमान प्रयोग करुचंती ना पद्म मृग खंजन मीन ये भली सब शब्दर से माने व्यवहार करुथिबार आमे देखिया पई पाइबा। तापरे आसुची नायिकार नासिका बा तार नाक मुखर सौंदर्य बहु परिमाण रे नासिका उपरे निर्भर करुथिबारु रीतियोग्य कविगण नासिका वर्णना रे कुंठा प्रकाश करि नाहंती। मुख्यतः वर्णना निमित्त गरुड़ नासिका वर्णना निमित्त गरुड़ सुक तिलफुल आदि उपमान व्यवहार होइछि। तो एठारे पिला माने को माने अंग प्रत्यंग नायिकार को अंग प्रत्यंग सहित
କାହାର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗରୁଡ଼, ଶୁକ, ତିଳଫୁଲ ଏଇସବୁର ଉପମାନର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଅଧର ବା ଓଠ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ନାରୀର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ତାର ରକ୍ତିମ ଅଧର। ବସ୍ତୁତଃ ଅଧରର କୋମଳତା, ରମଣୀୟତା ଓ ରସସିଗ୍ନତା ଅନୁପମ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟକାରଗଣ ଅଧରର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ନିମିତ୍ତ ଅରୁଣ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନବପଲ୍ଲବ, ବଧୂକ ଫୁଲ, ବିମ୍ବ ଫଳ, ରକ୍ତମନ୍ଦାର ଆଦି ଉପମାନର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାୟିକାର ଅଧର ତୁଳନାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଉପମାନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଚ୍ଛ ପରିଗଣିତ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧରକୁ ବା ନାୟିକାର ଓଷ୍ଠକୁ ବା ଓଠକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଉପମାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବିମାନେ କ'ଣ ନାୟିକାର ଓଠକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମାନେ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଉପମାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତା ଆଗରେ ହାର ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାୟିକାର ଦନ୍ତ ବା ଦାନ୍ତକୁ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦନ୍ତର ଶୋଭା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ଦନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ। ମୁଖ୍ୟତଃ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି କୁନ୍ଦ, ଡାଳିମ୍ବ, ମୁକ୍ତା, ହୀରା ଆଦି ସହିତ ଦନ୍ତର ତୁଳନା କରି ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦନ୍ତକୁ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା କୁନ୍ଦ, ଡାଳିମ୍ବ, ମୁକ୍ତା, ହୀରା ଏସବୁ ସହିତ ସେମାନେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାୟିକାର ପିଲାମାନେ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାୟିକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ନଖଠାରୁ ନେଇକି ଶିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟରେ ଯୋଉ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକାଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥାଏ ସେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ନାୟିକାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା। ନାୟକ ତୁଳନାରେ ନାୟିକାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମାନେ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ନାୟକର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ବା କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟରେ ନାୟିକାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦୌ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ନାୟିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପମାନର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ନାୟକର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ନାୟିକା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରତି ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ନାୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ନାୟିକା ପରି ନାୟକର ନଖ ଶିଖ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ତ ନାୟକର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା, ବା ଯଦି ବି କରାଯାଇଛି କୋଉ କୋଉ କାବ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନାୟକର ରୂପକୁ କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନଗରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ନଗର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚଟୁଳତା ଯେକୌଣସି ପାଠକର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟାଦର୍ଶରେ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ଅପ୍ରତିହତ ପ୍ରଭାବ ରୀତିକାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଯଦୁମଣି, ଲୋକନାଥ, ବିଷ୍ଣୁଦାସ ଆଦି କବିମାନଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ନଗର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାରିତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କାହା ଉପରେ ନା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନଗର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପାରିଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟକାର ମାନେ ବା କବିମାନେ, ତାହା ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା କବିମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଇ ନଗର ବର୍ଣ୍ଣନାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ରୀତି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଏ କବିମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ନଗର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା। କବିଗୁରୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିରଳ। ସମୁଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବକାଶ କୌଣସି ରୀତି କବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନାୟକ ନାୟିକା
ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ମାନେ ନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ରୀତି କାବ୍ୟରେ କାବ୍ୟକାର ମାନେ ସେଇଭଳି ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରୀତିଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ନାୟକ ନାୟିକା ନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ, ସମୁଦ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଯାହା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେସବୁ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ ସୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।